Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une recette de roulade de sole farcie à la sauce pesto aux noix que je vais accompagner avec une sauce tomate et une purée à l'huile d'olive. غادي ندير ملفوف السمك بصلصة البيستو اللي غادي نرافقو بصلصة الطماطم وبطاطس مطحونة. J'aurai besoin de 2 kg de sole, ce qui va me donner l'équivalent de 14 petits filets. غادي نحتاجو 2 kg من سمك السول اللي غادي يعطيني تقريبا 14 شرائح. Là, je vais passer à ma sauce pesto aux noix. D'abord, غادي ندوزو صلصة البيستو بالكركاع. On aura besoin de basilic. غادي نحتاجو الحبق. quatre gousses d'ail. 4 ديال الفصوص من الثوم. Une poignée de noix. شوية ديال الكركاع أو الجوز. De l'huile d'olive. زيت الزيتون. Une petite cuillère de sel. معلقة صغيرة ديال الملحة. Et enfin une petite cuillère de poivre. معلقة صغيرة ديال الفلفل. Et on mixe le tout. ونطحنو كلشي. La sauce pesto doit avoir cette texture-là. صلصة البيستو خاصها تكون بهذه الطريقة. Et là, on va préparer une roulade de filet de sole. On met notre sauce sur le filet et on commence à rouler tout doucement. دابا غادي نبداو بملفوف السمك ديالنا. غادي ناخذ شرائح السمك وغادي نديرو عليهم صلصه البيستو ديال الكركاع وغادي نلففوهم بشويه. Continue de la même manière tous nos filets ونساليو بنفس الطريقه الشرائح ديال السمك ديالنا كاملين. À l'aide de 2 cure-dents, on va piquer notre roulade pour que ça tienne bien à la cuisson. غادي نحتاجو العود الأسنان اللي غادي ندخلوه في الشرائح ديالنا باش ما يتحليناش في وقت الطهي. On prend un plat au four, on met un peu d'huile d'olive dans le fond et on pose nos roulades. غادي ناخذوا طبق ديال الفرن غندهنوه بشويه ديال زيت الزيتون ونحطوا ملفوف السمك فوق منه. On enfourne dans un four à 200 degrés à peu près 15 à 20 minutes. غنخشيوه في الفرن على درجة 200 تقريبا 15 حتى ل 20 دقيقة. Entre temps, on va commencer à préparer notre sauce tomate. On aura besoin de 200 g de purée de tomate, 200 g من صلصة الطماطم. 2 grandes cuillères de coriandre frais haché, ملاعق كبار من القزبر الطري, du sel مليحة, de l'huile d'olive, زيت الزيتون, un peu de poivre, الفلفل أسود, 2 petites feuilles de laurier, 2 أوراق سيدنا موسى. Mélange le tout et on met sur feu moyen. غادي نخلطو كلشي ونديروه على نار متوسطة. Et enfin, on rajoute une grande cuillère de sauce pesto qu'on a préparée. وفي الأخير غادي نزيدو معلقة كبيرة ديال صلصة البيستو اللي حضرناها. Et voilà, nos roulades sont prêtes. Il nous reste qu'à dresser un beau plat. وملفوف السمك ديالنا وجد، ما بقى لنا غير تزيين الطبق.
On met au milieu une purée de pommes de terre à l'huile d'olive. غادي نديرو في الوسط بطاطس مطحونة بزيت الزيتون. On nappe le fond de notre assiette avec la sauce tomate. غادي نحطو في جوانب الطبق صلصة الطماطم. Puis on dépose nos roulades. ومن بعد نحطو ملفوف السمك. On va parsemer notre plat de basilic frais haché. غادي نزيدو على الطبق ديالنا الحبق مقطع. Et enfin, je rajoute de l'huile d'olive sur ma pomme de terre pour lui donner de la brillance. وفي الأخير غادي ندير شوية ديال زيت الزيتون على البطاطس ديالي باش تعطيها لمعة. Et voilà, mon plat est prêt. Une recette simple, facile et efficace, aimée par les grands et les petits. Merci d'avoir regardé mes vidéos. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et à bientôt.